अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी अज़मा। और आज की इस वीडियो में हम ईद कार्ड बनाएंगे, ईद उल अज़हा कार्ड। उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक स्क्वायर लेंगे, उससे हम लोग आसमान बनाएंगे और उसमें ग्रेडियंट ऐड करेंगे। वाइट और स्काई ब्लू का ग्रेडियंट ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। पेन टूल की मदद से कुछ प्लांट्स बनाएंगे। अगर आपको प्लांट्स की मज़ीद डिटेल वीडियो चाहिए हो तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग ग्रीन कलर ऐड करेंगे और इन तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे से इधर उधर ना हो। अब हम लोग मास्क्यू बनाएंगे कुछ इस तरह से।
सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे। आर्टबोर्ड का साइज बड़ा कर लेंगे। अब हम सर्कल की मदद से कुछ क्लाउड्स बनाएंगे, आसमान पे कुछ क्लाउड्स बनाएंगे। इसकी ओपेसिटी हम लोग 50% कर देंगे। और अगर आपको इस तरह के ट्रीज की वीडियो चाहिए होगी तो वो मैं आई कार्ड बटन पे डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर इस तरह के स्पैरो की वीडियो चाहिए हो तो वो भी मैं आई कार्ड बटन पे डाल दूंगी, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। यहाँ पे हम लोग कुछ कैरेक्टर्स बनाना सीखेंगे।
यहाँ पे हमारा कार्ड कंप्लीट होता है। दोस्तों, आप सबको ईद मुबारक और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।